ce n'est pas seulement Ève qui a été séduite. Même Adam. Pourquoi parce qu'Adam ashikia yake alimwambia kama Adam alibakia ferme. Bila ilikuwa mpanzi ya Mungu. Kama Adam alibakia ferme. Je ne peux pas faire ce que tu dis. Adam a été aussi séduit. Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Jo zambe pale ngilanzia. Nguvu dunia. Mambo inaanza. Jo pale pekee. Parce que banyama bote balikuwa dominer. Na mtu kuna badilika. Jo Mungu akupatie ile pouvoir. Na leo ile pouvoir. Mungu ashakutupatia. Sasa creature yote mjima iko na chunga kuona manifestation bali tutaobei ni banani ni paka huyo mtu mwangu wa kutua ni huyo mtu tuipaya yeba creature yote mjima iko na chunga la manifestation la révélation les enfants de Dieu seront manifestés na kama naonekana na creature yote tuko naendelea na sujet ili susibsenteks jana introduction tulionesha vile bantu balichini bila roho ya Mungu na bakia pamoja juu ya kufanya kitu pamoja na balipasha kureisi juu ya nini basi kisete jana tuliexplikia kama shibota tuko ini hakuna mtu atatafuta apite rafiki yake hakuna mtu atatafuta hapo hivi dada yake pourquoi parce que nous sommes unis les problèmes de l'un c'est mon problème les problèmes de l'autre c'est mon problème je ne peux pas dire ça vile ni mambo yake mimi nataka kufanya bien c'est comme sur un corps si les doigts ont un problème le corps entier souffre ini kuungana mamambre yote ikilundwa vyote kumwili moyo kama unaikuta utakufikiria kufanya kucha ondofie kujana utashia roho na wangu mtima wakati eski ndio inapata ile shock hapana roho ipate ile shock mtu hata usanyiro kwa kwa miri kucha ndio inapata ile shock ile sana ndio unashikia roho na luma unaona mkono unatoka inaweza kukonsole kwamba kusanywa ile inaluma sana juu ya nini pepo muini meshinashia kama tunakuwa samwili parce que bandiko nasema kama tufike mkukomprendre d'abord eti tutakomprendre maneno ya Mungu kila mtu kila upano eko mambo ni kiungo eko parti alisemu ya mwili ya Kristo kwa Kristo wewe unaweza kuwa likucha watu wabeliala wewe unaweza kuwa ni kilole ukuchabeti kumo wewe unaweza kuwa ni nwele wewe mishishi wewe unaweza kuwa ni partiri ya mfula wewe unaweza kuwa peut-être ni mkono shibote tunaformer corps de Christ mwili wa Kristo kama tunaomba example tutapita chimpasha ya jouer ya bakate wa mpira beko na cheza bale angala contre l'adversaire bale ndio na asema shi mambo yetu atifongwa vya kuinga bumbu uyu mpira ingie mu adversaire bale ni mtu yabo tulelwa na bale est-ce que jora ndizana mu kiwanza bushote akapira sasa mpira shi example tunapasha kuona ashita cheza yeye beko 11 bali 11 mu terrain na gardien wabo kama ndio wa 12 kama ni madress ni yuwe na kitu tunasema ke banachezaka alekia na banabo mule mweki mnamwibumba mukusenga mulisanke muri wa capitaine muku défenseur bote bale beko na cheza pour la gloire de leur équipe tu ya utukufu ya ile sehemu
bali bako na cheza ndio kusema kile kabumbu ishitoke kukulu yako bomba winde ashabu yesema sasa vile mimi niko kama ni panefu Mr. weza kuingisha golo nipashe kumbe kama ni rafiki yangu kwa pale karibu ingishe golo na kama niingisha golo gloire utukufu kinakuwa ngambo yao ya bakulu baliwa bote wanafurahi mais sasa juu ya nini shie batoto ya Mungu noma ntishi tuko bana bakwa atufike mukupendana mwana juu kama mwenzangu kama rufashia ile sababu pangira zawadi chini neema na mufundisha sasa wewe bitakuma tu je sio kungambo yake kama mambo mzuri nafanyishika wewe hata kutamba kutashie si watakutana sio ni pesa roho ikasema niko kuelewa pesa niko mwaminifu utaona kutuamona wale watu wapendane ndio kwa equipe moja mtu anashirika tu anapiga goli mpaka mungambo yapo hapa ndio makamugoya yes ile sama chitaishi hiyo chitalo pia ingapo kuti pata mwacha kuti bakule bakushia toka fubamo comment est-ce que on est obligé de adversaire on est obligé de un intrus au milieu de nous un giga au milieu de nous unakuwa na mambo ya umu wetu unapeleka mdunia un traître au milieu de nous munafiki pakatikati Mungu atakufungua wewe kupaka l'esprit ya mbaya contre tes frères Dieu akupiganisha ndugu yako contre tes sœurs Dieu akupiganisha dada yako unaona dada yako wako na mkashio eko msufrance alimuma teso sababu na mwezi mwenye dada yako msufrance tukusaidie ndugu yako tusaidie dada yako c'est pour la gloire de Dieu kama yana wewe mimi napiga mikono ma sœur elle a réussi pale naweza directement apopele inakuwa mungambo yeye ni shululu ndivasa kubali wewe meshiba toto ya naomba fueba na wakwani sana beko na ingana paka makoroka nja kupanda fuku yipompoda unakia mwenzako paka mteku bibika fuku no bife tukoseke aponde wewe wakoza kusema wewe mbaya sana ndani ya roho ya Mungu Mungu nesa alemona siku moja atakuka peupe wote nasema tu maisha yako siku moja itenea yako utakufumbula sokolola hata kama unafundisha waisa mashangi ula katusokolola ini sous une seule tête ungana chini ya kichwa kimoja prendre la charge de ton frère beba mshito kwa ndugu yako prendre la charge de ta sœur beba mshito kwa dada yako nous sommes unis tuko mende kuungana na Bible Actes des Apôtres matendo ya chapitre 5 Pierre Petro na baapôtres na basa wanasema comme nous sommes nous consacrés à la prédication sawa vile tunajitoa kwa mambo ya mahubiri nous ne savons pas comment partager atujue namna ya kugawana des gens tutafute bado kuanza partager ataanza kukabula rempli du Saint-Esprit benye kujana roho mtakatifu hapana bantu ndani ya bamuna roho ya Mungu bantu mukachikabo mtu mpashwa kwa kama mtu shina na roho ya Mungu ndani yake ni egoisme mulifia butani bwe ataanza kulipendelelea mpaka yeye na eka Ananias, sans pouvoir le savoir que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Siku moja, badala tititu nekalaka naye ya bongo, siku moja utakutana na Mungu. Unalanda kwa siku yako ya mwisho. Ananias biku yeye, c'était Pierre. Or pas, c'était Dieu en personne. Ndani ya mtu. Ananias, ce que tu as donné, il est unaleta, c'est tout comme la part que tu as bâti ton champ. Mais il est ça, il na souvent pas de beko inira ili ndia abantu abantu kama ni frère ufanye kwa hapa ni sasa tu frère kama ni mtu kwa mtu anajini na bibi yake bali na mkashi wako tubambe dao fika tombo tubambe dao kwa bapando kwa watu wanataka kesho kufikia kashi usiku asho kubambia kisa na ikata pa kisa beko na wina bale watoto beko na kufa na wale hata mtaxi frère mais kumbe beko pamoja bali bali no tu hizi kuendeka kama hamna pamoja parmi vous deux moi atanivoiler
secret. Afubien kama. Je crois que vous le si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur. Pas dans l'église. Parce que dans le Seigneur, nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Wewe kumkanisa unapenda kupata bwana mkanisa ashakukiini wapi na irunda kuisa au yule peut-être lui là était bali saa zingine yeko na Mungu bali wewe kuna Mungu mshibu wewe na somo nesi mtapata mshoto mwa baba na somo hakuna msama wa baba baada chimpo nganya pechi nene ili ungana chini ya kichwa kimoja bila kusoza pini ni vitendo vya vizuri ya vizuri sana tu kwa kuifikia watoto wako sasa tuwebe kwa maparti parce que nous sommes limités tutasema vyote hiyo mpaka vile sauti ya Mungu ipo ya munene hakuna mtu anaweza kusema bali ndachia hii esprit moya Mungu atapatia mwingine Dieu a donné les 5 ministères pas pour travailler avec les esprits différents mais avec un seul esprit huyo anakupatia tunasema ke bote bafike kwa accompagner batoto ya Mungu perfection kamilika. Hakuna mtu atakayefika mpigana anasema mimi ndio ninaweza kupiga bongo yako frère au yeye kupiga mwenyewe unahubiri c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ase frère mimi kama shimama bado banaka mkanisa bongo yako wewe est-ce que unakusa roho ya mtu when one kumyami hapa chini roho kuna bagusa roho ya Mungu bashwa kualeza kama unakufanishia ndio hapana za watu kuna tukumbuka esi wewe una nini kitu kwa kwa sasa ni pas seulement kama na Mungu tumaini pamoja tekelezea première étape inasema ya kwanza la sosa la famille jamaa dans une famille mjamaa unis tuungane nous sommes unis dans une famille tukisha kuungana mjamaa et vous verrez na mtaona tout ce que vous demanderez yote vile mtakulomba ça va vitatimilika un jour siku moja watu kwa nyumba ni walimunga ndana wakashiwao nasema bati hapa kuna mwaji ya impia shabu na mbule ndo shashupa hebu natumika ndio hapa ni kuna pata naisha mpaka mtu anapanga sema kama kuduza kupepeleza usamu wa mimi na ile mwaje transport ndio msamo wa mwendele ana mitu kwenda na kugashi na ile mwaje transport itusaidie kanisa na tunarudia quelque soit na wakati masehemu na shangia meshie tuweze kufika kwa fasika kwangu fianya unaona je kwa mbona shia sema ni idea sawa maana kasipepeleza frère huyu Mungu huyu lesa yuko naangalia kama kwa kweli mshapata mwana mlipiti motine Mungu namna alifurahia manjia Yesu alikuile njia na mimi mwenyewe hapa shaka mkomprendre Mungu alifanyaje ile shani frère hapa kupita wakati tapita ile kwa nasema vya Mungu biko vile kwa lesa bila lepa bongo vya Mungu vya kwa lesa unalomba anakuachia kama roho kwa kunyoloka ile shetani kama condition unapata makuta tu donnes avec la main droite unapana mkono te demande avec la main gauche yeye anakuomba mkono mais Mungu yeye anakupatia sans condition sans condition juste avant seulement n'inquiète kuya tuna roho ya kunyoloka inekalaka ni témoignage kwangu yale bani ushuda témoignage munene sana mimi témoigner ni Dieu kusema unisons-nous même dans la famille unisons-nous les enfants avec les parents soyons unis n'ayez pas avec l'esprit de partage si tunapenda papa mama tunapenda si tunapenda mama papa tunapenda cet esprit doit quitter dans votre maison soyez unis Dieu est dans l'unité Dieu agit dans l'unité
moja. Kama hakuna unity, Ufanya kulipo hakuna moja na kitu kulipo kitendeka. vitu vingi tualilila. Mungu anatupatia Atupenda kitu tunashangaa shibo. yeforce tu hapa. Na leo hapa tunataka tunamtumikia. Na leo wala mugombela Kutoka kanisa kufuma kulukuta. si à l'église il y a un service. Kama kuko kanisa kuko kazi. Ina chakula kwa kwanza sema ni chakula kwa nini? Ndasaba kwa pesa ile service kwa muli mimi mwa. Na mimi kuye. Sana wewe. Dieu a mis parce que j'ai déjà dédicacé mon corps à Dieu. Tumisha kutoa mwili wangu kwa Lui, il est le potier yeye et moi je suis l'argile. yeye ni Seigneur, façonne-moi de la façon que tu veux. Bwana unitengeneze kunamna hiyo. Unichongole mfaso unapenda. Nikuye chombo chako. Kama nilikuwa desire shibo. Kama sasa hii hatuna hivi hapa. Tu maisha yako ingaza kutemwanyo katie. Ingekuwa ni predication munene. Bantu wanapona, wanasema réellement. Kama Mungu watoto wa Mungu. Na hapa beko. Beko wangu. Dans une famille. Mujama. Dieu reconnaît seulement une personne. Mungu anajua tu mtu mmoja comme chef. Sawa vile mfalme. C'est le mari. Ni bwana. Hata kama wewe dada kuna mama yeye. Na nguvu wewe ngashuru kwa tolu. Hata kama ulifunda sana. Hata kama walisambidi sana. Hata kama bwana ni ile tre. Pesa tu ni mwanaume. Yeyote Mungu ashakupatia kushefu. Pesa mpelo kufumu. Ashakupatia kushefu. Ali mpelo kubentumulishi. Dieu n'a pas sema c'est lui qui dirige la maison. C'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Ana c'est honteux d'avoir une femme qui conduit la maison. C'est tellement honteux. La Bible dit les efféminés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Autengia hata kama wewe mtu si tu es féminin tu n'entreras pas. Dada na wewe kama upende kukala mafashi yako kumbingwa utengia hatutatafuta kumniambia vitu kumia bafimbi tuko na niambia tu verite wewe fishi ya kunisaidia ya kusema kesho tukutane na dada yangu maneno kashi hadi kumono Chini vizuri sana. Vizuri sana. Vizuri sana. Frère Ana, wakati alifika kwa kule ngambo ya alifika dada moja 80 sana. Anakuwa kumpokelea. Aisa mpokelea. Anasema mon précieux frère. Si je n'avais pas écouté le message que tu avais donné ce jour-là, je ne sais pas je devrais être où. Frère Ana, neko na témoigner. Sasa shina shina. Asema nous prêchons ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Kama shiaona tahubiri vile nilishikia de la parole de Dieu pour témoigner. C'est lui qui prendra ma position sur la terre. Moi aussi, je vais prendre sa position aussi. Qui va prendre la position aussi? Toi qui vas prendre la position aussi. As-tu déjà pris la position de Dieu sur la terre? Si tu prends la position de Dieu sur la terre, lui aussi, il va prendre ta position là aussi. Tu ne sers pas les frères. Unatumikia ni Mungu. Pourquoi? Dieu unashikia kanuni ya Biblia tunasema femme soyez soumise dans toutes choses sans exception dans toutes choses. Kama wewe upende kushikia ulifunga mashikio ya konsei ya bazazi ya konsei ya Mungu unaenda kuanguka kwa mwana moya eko na yeye mfaso yake Kama unatoka kwa fashion, je prends aussi ma décision. Accepte d'être veuve. Na uitike kubakia mjane. Wewe ujikonzere sio kuveuve. Wewe unapata huko mjane. Hivyo utuke mpaka pale bwana atakufuata. Ndio olewe. Kama unaolewa, Mungu anakuconsidérer ça en considérer ça adultère. Hapo mnasabiri kusharati. Basharati na boko. Abache ndena na kumono. Abate. Hata kama bwana anakuja. Na wewe mimi Aisha. Mimi na wewe nena iwe divorce. Tuachane.
Kama unechika, Ufa subina. kuya obligé kuchunga Uyo wapa tikishika kunolela hapo akakwira mulume wao. légitime. Ton mari Ule bwana wako wa ule Mungu aliyuko. ule saishi. Ichika paka pala atakufuata. Usubiri neno Njoo olewe. Chikondisha Mungu kwa nguvu. C'est pourquoi tusipotane. Kama unafanya erreur, ichika kusiporte. Ichika kushika sauti ya Mungu. Tukile vile sasa kutuambia. Vous devez être soumis dans toutes choses. Frère, donc ce n'est pas dire que kama kuna dada, lazima pasha kumtraiter vile unapenda. Il faut ujue kusema ni fi wa Mungu. Ni binti wa kwale. Na mtraiter mubaya. Wampanga mubimu. Baba yake yuko hapo. Shefu ali. Na yeye atakutraiter vya faux. Nous devons avoir pitié de l'un et de l'autre. Tunapasha kuonana huduma. Malgré je suis chef, mais je dois l'autoriser aussi. Elle a un besoin. Elle doit parler. Hapana kufika kushika kumkaza tu mambo ya nguvu. Mpaka mimi nikuonee. Mimi na kazi yangu ndio like mchako mchafu. Mpaka mimi mwenyewe nikuonee. Hawezi kusema. Hapana. Ni roho mbaya. Ni roho ya mbaya. Sina yeye na muntu. Niko besoin na yeye. Aliyekabila na wewe. Niko propre. Oh, sasa kama dada iko propre. Sini utukufu yako wewe friend. Kama friend iko propre. Sini utukufu yako wewe dada. Basi yote kunaenda antuka safana. Anajua kuangaikia Bwana. Mais kama Bwana eko laisser seulement comme ça. Mais kama ni bibi. Sasa soyez unis. Wewe ni kuungana. Tuko mambo muunite. Mambo ya huyu. Mambo ya bila nyobe. Même les enfants. Hata watoto doivent écouter les conseils des parents. Wanapaswa kusikia mashauri ya wazazi. Selon la kufuatana na neno. Makonseil ya baba ya batashi bandi. Ni makonseil mabaya. Ya moya pita. Ndio kuna conseil mtoto ndio mwana wako. Kufala tumamilishi. Wale tupoto kushupipi. Kwenda kutafuta babwana. Kufanya badume. Ça sont des conseils que vous ne pouvez pas prendre. Il y a na mawazo ile mnapaswa kubeba. Sasa nous devons prendre les conseils tant que c'est la parole de Dieu. Ikiwa neno la Mungu, et ça va nous aider dans notre vie. Itatusaidia Parce que Dieu nasema, toi parents, wewe mzazi, instruis ton enfant fundisha mtoto dans wako les trois chemins selon la parole de Dieu. Même s'il refuse aujourd'hui, hata kama nakatala leo, un jour, siku il se moja souviendra de ça. Pour dire que mon papa, il m'avait donné le chemin à suivre, c'est la parole de Dieu. Hata kama nakatala leo, wewe usichoke. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Kile wanasemanga tel fils, tel père. Kile kiko baba mo. Mimi nasemanga ni adaje kwa Francais na ya bongo. Kisosa Francais fiabu. Mimi nasemanga ya bongo. La responsabilité madaraka pour l'éducation, c'est la maman qui reste avec les enfants. Parce Parce que toute la journée, tu es avec les enfants. Oui, tu es au pancarte. Mtoto kama anatoka ratea. Wewe uko kufika mangani. Unaleta rapport. Unaona hapo tupatie kwa Fiston huyu. Alifanya Natasha na yeye. Mimi niko conseil. Ashushiki. Nesi kufanya koje. Hapa mchunga mbele. Mimi mngesa Mangaribi hivi. Fiston kuya hapa Natasha kuya hapa. Pourquoi? Parce que wewe unadonea rapport. Wewe waleta report. Unampatia bwana rapport. Anajua nani wako nje. Apita kwa hapana kufanya vile tena. Wewe ndio nako hivi. Kama bashikia kesho pale mitakuja kuniambia tena. Mungu muinite. Mungu mmoja. Kama mimi baba na mama abapatane mu nyumba. Batoto batashikia. Batoto beko naangalia ni conduite ya baparents. Vous êtes unis. Les enfants aussi seront obéissants. Batoto na baba watakuwa watifu. Baba anakuja magharibi. Tataisha tu mulevi. Chakoni. Matushi. Insane. Mtoto atakuwa kunyoloka. Mtaololoka. Ndio kunaangalia wapi? Watu wanaisha kuisa. Nikumutwe. Éduquons nos enfants. Tufundishe watoto. Conduisons nos enfants. Atuongoze watoto wetu kufuatana na neno la Mungu. Ephésiens chapitre 6. Troisième par watoto. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Wa Efeso chapitre 6.
Kanzia makapale. Ephésiens chapitre 6 verset 1. Waefeso chapitre 6 verset 1. Asema, enfant, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Tu peux que vous kusema selon la parole. Ma conseil enfant, obéissez à vos parents. Anasema ni mwa kusheto le beso. Nataka wewe kunyumba kusoma magharibi. Prière ya magharibi. Kitana kama bwana shida kwa yake. Sitakonde prière kwa. La prière sans la parole, c'est la prière des démons. Il faut toujours la prière soit conduite par la parole. Écriture à moya, unaisoma, unalomba. Enfants, obéissez à vos parents. Selon la parole, selon le Seigneur, car cela est juste. Dada wewe kashi wewe utili surtout les jeunes anajikuta kwa somo na marafiki yake peko deja cerveau yako masha kuinabisha unaenda kukana na rafiki wako atakusaidia. Unaona mama wa mkartie ule mwana mama anakuja kusema sasa kama nakupatia cash wewe kila siku utakunyumba muulize mbele mama wako eski diakoni ni mama wako bila shughuli kutoka hospitali ni conseil ya tole wewe na wewe sasa vile mashikio yako sasa kupita kichwa bana kupatia cash ndio unaenda kufunga usura mama je vais d'abord vous demander est-ce que vous mama yako tu ya kweli des mots conseil ya watu rabbi amafunde yapi hayo yapi unayua ni douleur kanilipita hapo juu uonekane wapo na kipi hapo kalifisha kapitia kufinga pale Biblia inasema obéissez à vos parents, ce sont les dieux sur la terre, ni bodi ba miungu pa dunia, ce sont les dieux sur la terre, ba miungu pa dunia parce que nous unapatilia pouvoir tunasema pela uyo uwezo kyote kile takufika au nom de Jésus jina la Yesu utakusangana mama majo juu ya nini mio paka makashi sisi kuna bila tena au yasi kuna kuformer siku takuja hapo toka mama wako kwa kama na bandoko wewe garsona wewe unakuta marafiki kwa masomo wasana na chakula kufuta mtumbako na watu wa ekipu na beba wewe mba watu waingiramo unafuta ile tumbako ile pepe itakusaidia kuja kwa kufisha fishi bila kupatia conseil shida sauti ya mfuate uchako wale unafanya suri wa pango hivi kutoka sheki ndio mboka fumano ya bazazi mchingo cha magari yako basi kufundisha selon la parole kufuatana na neno la Mungu. À chaque fois que nous obéissons à chaque portion de la parole, à chaque mot de la Bible, il y a une promesse qui accompagne cette parole. Après avoir honoré, après avoir obéi, qui t'a fait une récompense. Une récompense. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. On a obéi. On n'a pas ta promesse. Shina shamba vitu na kutoshi wote. Tuko na baba huyu. Aya kuyaka grand-père. Aya kuyaka grand-père. Il est toujours père. Comme moi je suis fils. Je suis avec un papa. J'ai mon père. Lui-même, il reste père. Il était le père de mon papa. Il était le père de mon arrière-papa. Il était le père de mon arrière-grand-père. Et il est le père aussi pour moi. Il sera aussi le père pour mes enfants. Et pour mes petits-fils, il est toujours père. C'est le Seigneur Dieu. Il est toujours père.
eko nenda njia ya njia ya mvua. ni njia ya Njia ya mvua. Dieu il a fait un projet de bonheur. Alifanya mambo ya vizuri. Na ile projet ya mzuri njuu yako na mie. Na mapanja asipende kuishi mu désordre. Eko napenda kuishi selon ses instructions. Eko napenda tueneane, anatupatia responsabilité. Un héritier ne peut pas hériter tant qu'il est encore enfant. Pourquoi batamweka sous la gérance des tuteurs? Dieu a kumfundisha. Après avoir une certain commun, banampatia charge. Là maintenant tu es adulte. Tu vas prendre la place de ton papa. Pourquoi? Parce que tu mérites. Dieu voulait vous voir. Wakati tunashaka konsea kwa mafuta ya kualeza usomi zile kubaeni na tutatembea kufuatana na mapenzi yake mkabila kwako. Wewe dada, wewe ngashi jeune fille, ukashana una mambo ndino wapi afuata mama wao mkabanoko hata mambo yanakukuza yako kesha hapa. Muone ni mama wao ni banoko. Kama kuna roho ya kufunga mulombee Mungu atafungula. Asema yeye Mungu anashangaza. Roho ya ribwe anashangaza roho ya Mungu. Wewe pia kusubiri kwa mama wako. Kuya obéissance. Un jour Dieu va changer son cœur. Elle va t'aimer. Hata kama tutafuta corriger mtu, tusimcorriger mtu mkishindani. Kama una corriger mtu mkishindani, aupendi. Mtoto anafanya kibaya. Umwite kuya isa ikala. Unajua nini nitafuta kupikia? Njoo kushikilia. Mimi nisema jana. Mtu kama usitake papa. Nifanye je? Mimi nisema nini? Takupika. Sasa natafuta kupika. Utona mtoto. Huko nampika na conscience yake iko pili. Asema bananipika na raison. Dieu aussi, il ne châtie pas les enfants d'autres pères. Yeye anapika bake. Na kama unakupika, il te frappe avec amour. Tu ya nini? Ashipendo poteye. Hapana wewe mama unataka kuona kari shikupa kana kubisha kitu cha kushomba ndio unaenda kama ni riba kama ni mchi ya je ndio cha mtoto unampika ashiki na nafaa ule mmatishile cha afya atashikia mchafi mfua wewe unakunja tu wale piruka yeye anakunja na wewe napiruka juu fimbo na hizo bebe ole kama unakupika asema nini unakupika ndio ushikie na hivi fimbo unakupika ile Biblia inasema ne privez pas les fouets aux enfants umpike kale kamfimbo ni njoo kumnyolosha au utamupika njoo ya kumuua pana usimuprive kama unamdorolote au mpende njoo Mungu wetu asitudorolote hapana il nous donne sa parole malgré que c'est dur hata iko ya nguvu anakuambia sema soyez obéissants kwa mtifu kama tuko nous sommes tous les enfants. Nous sommes tous les enfants. Paul lui-même dit quoi? Timothée, que j'ai engendré dans le Seigneur. Timothée, mon fils, dans le Seigneur. Mais c'est dans le Seigneur. Parce que Timothée était au pied de Paul, en train de suivre les instructions. Il est connu. On appelle la kusoma. Tulilete ma référence. 1 Timothée chapitre 2. Kuanzia pale tunasema mambo ya mtoto. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Vous en avez 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Tite chapitre 4 et chapitre 1 verset 4. Tunaanza 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Nous sommes tous les enfants dans le Seigneur. Personne n'est adulte dans le Seigneur. Nous sommes encore les enfants. C'est pourquoi nous devons suivre les instructions de Dieu. 1 Timothée chapitre 1 verset 18.
Nous sommes toujours les enfants. Hapa Paul ndio anasema juu ya Timothée, son enfant, son fils, que lui a fait grandir dans la foi. Biku bya mingi. Hapa tumesa Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Wakolosai chapitre 3. Verset 17. Verset 17. Troisième passage. Que la parole de Christ neno la Kristo habite parmi vous ikale katikati yenu abondamment. Mugele. Kama sauti ya Mungu iko kwa utele ndani yetu. Pale tutaromba kisha kuyala ndani yetu. Anatupachi? Atupela. Si la parole n'est pas encore en abondance. Kuya utele ndani yetu. Tushikie. Tulombe Mungu. Kama naenda ndani yetu. Majisme yetu yote itakuja kumpendeza Mungu. Na kulomba kwetu kutachana na ule mtu ashikie sauti ya Mungu. Kwani parce que parole ya Mungu inaela ndani yetu. Il faut que hii Bible yote iwe ndani yetu. Un jour tushikate na hii Bible mais maisha yetu. Bible yote mzima basi kuona maintenant en action. Pas sur tes papiers. Wakati yote tunasoma Biblia kwa papier. Tunasoma parole ya Mungu kwa papier. Mesho mitafanyishika kila pasa anatualite. Inapasa sasa inaonekana sasa. Ndio tumekwambia inaonekana. Nous devons manger la parole ya neno la Mungu. Tous les instructions de la parole. Inapaswa kuwa ndani yetu. Que la parole de Christ neno la Kristo habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans son cœur sous l'inspiration de la grâce. 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Unatafuta kufanya mambo kieti la parole. Neno nasema nini? Unatafuta kupiga mtoto hukumu mwana kieti la parole. Neno nasema nini? Unatafuta kupinga mtoto hukumu mwana kieti la parole. Neno nasema nini? Kuma binisho nyingine hata kubacha watoto. Ya kupela abana. Wewe elewa iwe na ponoka. Iwe leo au utakuwa kwa kitu la journée. Ah, na binisho kanini. Kwa msamu. Kwa kupatia binisho utaweza. Ni binisho mbaya. Tipo pecha kuchafu. Au utakulia chakula. Ne privez pas vos enfants la nourriture. Watoto chakula. Haina bien. Ni binisho mbaya. Bachia mtoto binisho pika mfimbo. Hapana kupa chakula. Ukipime chakula isipokuwa itakuingia. Basi Salomo anasema. Salomo anasema Seigneur, ne me prive pas à manger. Usiniime vyakula. Kimona shikito kile kile. Seigneur, ne me prive pas à manger. Kama unanipa chakula, nitakukana. Utinakukana. Kama unanipa tena vya mingi, mimi nitakimbia mbali na wewe. Tuko mkanina yewe. Ana pinisho mzuri. Etipo pechi watoto chakula. Ukutana bani kwa chakula. Baba umekukuli fimbi. Wewe tu pinisho yako. Wewe tipo kutoka kwa chakula. Jean, tu n'as pas écouté, hein? Demain tu ne dois pas manger. Quelle chose t'as pris là? Ça c'est on est dans le jeu de faire. Non, voilà, tu dois faire du jeu à tout foyer. Parce que là-bas, tu vas aimer chakula. Hapana. Ila mtoto kidomwana c'est la parole na neno. Na mtoto kuna kuambia na ile instruction. Hata kama nenda mjia ya fo. Kama kuna fanya ya fo. Ile instruction iko na
interpeller. Yeye muibukisha. Balikwambiaka hivi. Bali kwele. Balikwambiaka hivi. Bakwele. Acha vile. Yepia. Ile masacrifice tu tunafanya. Wewe useke Mungu atatulipa hivi. Akatulipila ko. Atufanye mkula pale. Mungu ako naiona. Alemona. Honore. Heshimu. Dieu et lui aussi va t'honorer. Na yata kuheshimu. Jono. Mimi heshimiaka. Wale wanaheshimiana. Tunaonore Mungu. Wachindika leza. Tena tuonore. Na wewe tutindika. Au utaona Mungu ashuke mpepo. Au utaona Mungu ashuke mpepo. Mungu est asema paka ndani ya Abigail avait un mari compliqué. Alikuwa na bwana mwingine ule. Ule mari wake tellement alikuwa compliqué sana. Aliua kupeshana. Ashikozi kuba mara ya bantu kuna iklasi selon vile na pashwa. Il répondait c'est comme un fou. Anaanza kujibu sawa kwenda mazimu. Un jour le roi a envoyé ses serviteurs pour demander quelque chose. Mais son mari, sa réponse, majibu yake ilifika ule bwana na kupandisha na makana masema huyu bwana ndio kuua. Hivi ndio ndio nafanya. J'ai le droit de demander. Mais je ne peux pas. Mais c'est pourquoi il va me répondre comme ça. Paka pa kunenda kumuua. Si Abigail n'avait pas pris l'intervention de son mari, balipasha kumuua. Mais Abigail directement anaangalia réponse ya bwana yake. Haikuwa mzuri. Asikuseme sema ki bwana wake waza mzuri. Bajue. Hapana. Alitimiza sauti ya Mungu. Anakimbia mbio. Mhurumie kwa bwana yangu. Mhurumie yako. Il a répondu selon sa folie de son nom. Il est comme son nom. Comme un fou. Mungu kumbingu ashikumuhurumie. Parce que Abigail était la fille de Dieu. Anangalia souffrance inapita. Non, je dois donner des repos à ma fille. Kama je kudeside koleo. Kama unafika kumwisho utapata na wewe recompense. Kama unapata frère wa Dieu. Kwa sana aliposoma. Chini benediction. Mapalo. Ninjo unaanza kushikia. Watu wa leo. Kama unapata mtu unaoa kwa kanisa. Shini kutokushikia kwako. Kutoka kwako. Mariez-vous dans le Seigneur. Ne vous mariez pas dans l'église. Mukanisa amuna garantie. Mais dans le Seigneur, il y a la garantie. Exode chapitre 20. Verset 12. Commandement ya kwanza. Ile Mungu alileta. Honore ton père. Heshimu baba yako na mama yako. Njoo kanuni ya kwanza. Njoo kanuni ya kwanza baleta kwa Exode. Exode 20. Kutoka 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays et que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ndio mapromese Mungu ashakuleta. Unaheshimia wazazi. Unaheshimia Mungu. Maisha yako mbele yako. Hapa kwa watoto. Basi nisome tu zile za watoto. Ule mtu unaheshimia Mungu. Maisha yake yanakuwa mrefu kwa dunia. Yako naishi mirefu kwa dunia. Pas seulement les enfants de la famille. Mais nous sommes tous les enfants. Dieu commandement ya kwanza. Qui est notre Père? C'est Dieu. Qui est notre Père? Dieu nous préserve au mal. Dieu nous garde au danger. Fashi pale ulipita paliku ya simba. Mais wewe Mungu anakuprotege. Juu ya nini? Unamuonore. Fashi leo rilala paliku ya nyoka. Mais ule nyoka Mungu anamfunga kichwa. Juu ya nini? Unamuonore. Fashi unaanza kutumikia paliku kitu kibaya. Meanza kufanya kitu. Meuna sikonora Mungu anapita hapo. Kina mbamba.
juu ya nini? Kuna honore Mungu. À chaque fois nous honorons Dieu, Dieu aussi nous honore. Dieu tukuna mulomba anakupatia banduku badada tupende Mungu. Mungu ashikaleke na ndeni ya Mungu. Mungu ashikaleke na ndeni ya Mungu. Unamtumikia atakulipa. Sacrifice yote unafanya Mungu akona yona. Unaweza sikia epidemia na nguvu. Fazia wako na ile epidemia mwa moyo. Me wako mtoto anainukula na yako mshima. Juu ya nini? Mungu anakuchunga. Mungu anakuchunga wewe. Hii period ya COVID-19 shida ya corona. Banda mnalikufa. Banda barba tena ile pandemia. Mais qu'est-ce que nous on fait? Sasa shit mais chichi hapa asema vous entendrez les cris de guerre atuishikie mamalari atubione shinjo mwisho. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve à tout perdre. Héritage en toi tukuneka mukesi yetu kumbingu. Un jour Dieu va nous rendre ça na tutafurahi. Hii machozi tunafundisha leo, hii souffrance tunapitisha leo, un jour Dieu va nous récompenser. En un clin d'œil tutasoma souffrance yote. En un clin d'œil depuis kama ni 50 na fapo dunia na mshiku moja unaisabu itakuya cheo tumetumikie Mungu na roho yetu moja. Mungu eko reconnaissant. Kama wewe unaacha shamba yako leo asema kama ukauka ikauke nende kukanisa comme il est Dieu le tout puissant. Kama baadhi bataruhusu shamba yako usibuyu unafika unasema Angalia ule mwingine inakauka na ulifanya je? Si lui honore. Si Mungu akunafanya vitu parfois tu te rends compte. Parfois tu te rends compte. Wewe byako uneka dawa abikauka. Mais unaneka dawa surdosage. Meshi mwana mmoja roho moja. Aushukuru Mungu. Asema Mungu, merci beaucoup. Mimi yangu unanichungia hapo. Matremi sirdose. Meona kwa malaika wako baba kwa teni wetu. Le tout puissant. Kama tunamuyuko. Utamwishi ba. Utamwishi. Tafuta kumfanya kumwishi. Eko capable Dieu na makawa. Les grands rémunérateurs. Mungu amebariki. Hii sacrifice Mungu anafanya. Mungu akona yote. Un jour ataturudishia kuwezesha. Kama tena Mungu amefanya ile sasa tupate mwa kutengelesha première partie yetu sehemu yetu hapo tunasema hata kama tuishe ile kabaila tunasemewa. Kile Mungu alipenda tuseme leo tunaisema. Tukumbuke kumpigia kishaoma pepo nikalaka sana allergique kumvumbi. Nebo kupanga kuzeli kama tota kwa kukumbuka ndio mlinzo kati ndio mlinzo mimi rola de former ndio hapo kwenye manto na kama manto kwa kushukuru ame swala timba kama mmoja kwa rola nikalaka ningu na chimbasi eto mmoja na vike vinani sasa nilifanya erero mkwenda kama nishuka tunamshukuru Mungu na ile net kwa kama ndio kuvumbi na kufanya ili tuakusha kunivimbi haina malali taibu uende mshindo hivyo anshe that est en os. Na Mungu tunaomba kwa Mungu atusaidie shiko tuko na roho yes pamoja ile zote wengine tutakutanisha kwa hapo tutakuteni kwa tutalomba Mungu